Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatus Shalah As-Sayyid Abdullah bin Yahya bin Umar Al-Hadrami rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa, biidnillahi wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah setiap hari Jumat ba'da maghrib 2 mingguan. Mudah-mudahan khususipun yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang kula hormati, halaman 26 masih membahas tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku' bi an yahaniya kelawan yen to mengkum lapo ngeten iki Jawa e mengkungkur membungkuk ya kelawan yen to membungkuk atau menunduk sapa wong min ghairi irkhai saking tanpa nekuk rubbataihi dengkul lorone wong hatta tanala sehingga ngolehi sapa wong rohatahu telapak tangan lorone wong rubbataihi ing dengkul lorone wong. Para hadirin ingkang minulya, niki rukun salat yang kelima. Rukun salat yang kelima yaitu rukuk. Rukuk niku artine menunduk, nggih, menundukkan punggung, nggih, sampai tanpa menekuk lutut, tanpa membengkokkan dengkul hingga dua telapak tangan ini bisa mencapai atau memegang kedua lutut. Itu posisi di dalam rukuk. Jadi istilah dalam fikih rukuk niku termasuk perbuatan rukun fi'liyah, rukun gerakan, rukun perbuatan dengan menundukkan badan, kepala dan punggung itu sejajar, dan yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan di atas kedua lutut. Ini posisi rukuk. Nah, rukuk niku penting, Pak. Kanjeng Nabi niku nate ningali wong salat rukuke iktidale sujud kaya ayam gitu loh. Niku dikandani balik sembahyang, kokon baleni salat. Nggih, gak sempurna. Sebab napa? Tidak tumanina. Nggih. Lah rukun niku termasuk napa gerakan salat sing diperhatikan kali Allah Subhanahu wa taala lan diperintahkan, dipraktekkan, diperhatikan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi kula tingali ten surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hei wong-wong sing padha iman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Jadi gerakan sholat itu yang sebut jelas adalah rukuk dan sujud. Berarti niki termasuk bukti
bahwa Gusti Allah niku perhatian lan peduli dengan gerakan rukuk dan gerakan sujud. Niki gak main-main disebut kali Gusti Allah. Disebut kali Gusti Allah. Nah, kemudian para hadirin nggih, rukuk niku termasuk diperhatikan kali Allah. Diperintahkan napa gerakane kali Kanjeng Nabi, ternyata niku terkait dengan penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Penghambaan Pak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab sempurnanya rukun itu akan mengakibatkan kebaikan dan ketundukan zahiriyah dan batiniyah kita. Ngeten membungkuk menghormat nggih, bungkuk menghormat. Jadi rukuk niki merupakan salah satu 4 inti gerakan salat sing diperhatikan kali Gusti Allah. Nggih. Lah ten tasawuf ngeten, rukuk niku simbol ketundukan nggih, seorang hamba terhadap Tuhannya dengan bukti menundukkan kepalanya nggih. Dan rukuk itu para hadirin nggih, akan merukukkan pula semua potensi anggota badan juga anggota spiritual kita, merukukkan akal kita, merukukkan pikiran kita, merukukkan kalbu kita, merukukkan hati kita. Semua anggota badan itu rukuk nunduk dumateng Gusti Allah. Ini bentuk. Dan rukuk niku menjadi wujud tata krama lan keadaban individu seorang hamba, al-adabu. Dan sujud niku wujud keakraban al-qarbu seorang hamba terhadap Tuhannya. Niki wonten makanya dikatakan warka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Ternyata salah satu hubungan penjelasan antara rukuk dan sujud adalah simbol tata krama keadaban dan sujud simbol keakraban. Ono kaitane ambek al-adabu adab dan al-qarbu cidhek marang Gusti Allah. Paham nggih? Global ini rukuk niku simbol tata krama, simbol keadaban. Sedangkan sujud simbol keakraban. Jadi para ulama tasawuf ngeten, sapane wong kepingin mendapatkan kedekatan kepada Allah, mendapatkan keakraban kepada Allah, maka terlebih dahulu dia harus melewati fase ketundukan dan keadaban kepada Allah. Nah, kalau gagal membangun ketundukan, membangun ketawadhuan, gagal sampean, maka biasanya juga gagal untuk mencapai kedekatan. Makanya dikatakan mengapa rukuk didulukan daripada sujud. Niki maknane rukuk lan sujud saling terkait, saling terkait. Jadi wujud. Jadi makanya Sunan Kalijaga niku ana salat daim. Salat daim niku termasuk maknai rukuk lan sujud niku wau. Lek sampeyan pin cidhek nek menungso, maka jaga tata krama lan adab. Bener nggih? Nah, lek wis wujude adabe wonten, tata kramane wonten, maka lebih mudah untuk akrab dengan orang lain. Sami kalikan Gusti Allah.
Jadi simbol ketundukan, simbol ketawaduan, simbol keadaban itu bakal menjadi syarat untuk sujud, simbol keakraban, simbol kedekatan dumateng Gusti Allah. Niki maknane tentang tasawuf ngoten nggih. Para hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk kesempurnaan rukuk adalah tumanina. Niki sing sering disepelekan, yang sering diremehkan, disepelekan oleh banyak orang-orang sholat. Padahal tumanina niki jumhur ulama, terutama sampean mazhab Syafi'i, itu wajib hukumnya. Ya, napa niku tumanina? Tumanina niku sing gampang, kalau cukup maknane ten kitab Sulamut Safinatun Najah karangannya Sayyid Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah, sing wafat tahun 1884 Masehi di Tanah Abang Jakarta. Niku wonten kejelasan napa niku tumanina. At-tumaninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi tumanina niku napa? Tumanina adalah nggih tenangnya anggota badan setelah melakukan gerakan, baik rukuk, baik sujud, baik iktidal, duduk di antara dua sujud, dan setiap anggota tubuh itu sudah menetap di tempatnya. Kemudian sekiranya lamanya seukuran biqadri subhanallah, sekedar membaca subhanallah. Niku tumanina. Jadi tumanina niku merupakan kewajiban di dalam rukuk. Jadi tumanina niku mboten mawon sepenting tumanina sekedar kira-kira maca kalimat subhanallah. Padahal syarat tumanina niku siji, nggih, dilakukan setelah gerakan itu sempurna. Misal rukuk ya Allahu Akbar niki sempurna tek nggih pun. Jadi kullu udwin, setiap anggota mahallahu menempati tempatnya tek. Nah niku baru berlaku sekedar subhanallah. Niku Pak tumanina. Jadi gak kemudian Allahu Akbar subhanallah Allahu Akbar iki gerakane gak karu-karuan. Tidak mahallahu, tidak menempati tempatnya masing-masing. Tetap tumanina, harus tumanina, harus tumanina. Kecuali panjenengan pengikut mazhab Hanafi tidak mensyaratkan tumanina. Utuh sah mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki. Lalu sampai mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka tetap diwajibkan tumanina dan sebagian pendapat dari ulama mazhab Maliki. Sampai delok tarawih ngompor usnudzon tahu ngaji barangkali pengikut dari mazhab Hanafi atau dia ya mengikuti fikih ya dari mulai wudunya, dari sholatnya mengikuti cara-cara mazhab Hanafi. Kok sesudon. Oh, Imam Hanafi niku Pak, sampean gerak-gerakan ngeten-ngeten napa-napa. Ya serban lugur dibenekno. Sabuk lorot diunggahno. Sing penting sampean delok wong salat. Iku salat, sudah ngoten to. Dan rukun mek 6. Mazhab Hanafi. La Syafi'i 17. Allah akeh.
Niki nggih. Tarawih masih sunnah tetap menjaga tumanina. Subhan koyok-koyok maca subhanallah. Diletok kok bagak suwe asline tumanina niku. Nggih, diletok. Cuma sing keliru wong kakek ketika tumanina anggota tubuh kita belum sempurna menempati tempat masing-masing wis Allahu Akbar. Niki kedah rumiyin menempatkan posisi masing-masing. Lah wis sempurna letak posisinya baru berlaku biqadri subhanallah. Paham enggak? Niki semua anggota rukun sama, ya harus menempatkan anggotanya. Setelah itu baru merubah gerakan. Lah para hadirin rahimakumullah. Jadi ngeten, sak jerone rukuk, di dalam rukuk itu ada dua wajib yang kita lakukan. Yang pertama gerakan rukuknya itu rukun. Yang kedua di dalam rukuk ada kewajiban tumanina. Sama lega tumanina ndak sah di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak sah, baleni gak sempurna. Nabi mengatakan ketika ndelok wong sembahyang kaya ngono ndak sempurna, balenono. Ngoten. Suruh mengulangi. Nah, di dalam rukuk sendiri setiap rukun itu pasti ono sunnah. Setiap rukun sholat ono kewajiban ya ono sunnah. Sama dengan rukun itu juga ada 3 sunnah Pak di dalamnya. 1, maca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, niku hukume sunnah. Yang kedua apa? Ketika bangkit dari rukuk tasmi' sami Allahu liman hamidah ya sunnah. Ketika tasmi' dibarengi ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah iku sunnah. Paham ya? Ini sing wajib, ini sing sunnah. Lek sampean misalnya rukuk ndak maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tapi tumaknina ngelamun. Sah, sebab bacaan tasbih di dalam rukuk hukumnya sunnah. Bacaan sami Allahu liman hamidah juga sunnah. Ngangkat tangan ketika sami Allah juga sunnah. Paham ya? Gak ana wong salat iku gak angkat tangan. Mumpuk sami Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar loh, kok Allahu Akbar? Harusnya sami Allahu liman hamidah. Ngoten. Nggih. Ndak pengaruh, Pak. Contoh misalnya ngeten, ana imam utawa wong dhewe yang salat, ya. Lali waya rukuk tangi itidal ndak maca tasmi sami Allahu liman hamidah tapi keliru maca takbir Allahu Akbar. Terus pundi? Tergantung. Kalau kita mengikuti mazhab Hambali yang mengatakan itu wajib, maka sampean kedah sujud sahwi. Tapi kalau kita pengikut Syafi'i, itu hukumnya sunnah, tidak usah sujud sahwi. Cuma meninggalkan kesunnahan dan sholatnya sah. Tidak usah tukaran. Iku imam keliru sami Allah, keliru Allahu Akbar. Husnudzon Pak, beb menawa saking khusuke imam ngoten mawon. Khusuk rek sampai keliru. niki kata tukaran ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya penting nih. Nah, saat niki baca tasbih Pak dalam rukuk. Niku wonten sekawan bacaan. Ana sing subhana rabbiyal azim wis nggih. Ana sing subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ana sing subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika waghfirli dari Ibu Aisyah.
Ana sing diwaca tarawih niku lho, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Niku nggih bacaan rukuk dan sujud sama. Ya, tergantung pilihan kita. Sebab sedaya niku hadis sahih. Cuma ulama kita dari Syafi'i dan Nahdlatul Ulama niku memakai redaksi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ditambahi kalimat wa bihamdi. Loh, jarine bid'ah. Enggak ada hadis yang mengatakan Nabi ketika rukuk dan sujud ditambahi wa bihamdi, maka barang siapa yang sholat pakai wa bihamdi ditolak sholatnya sebab bid'ah. Ngoten nih. Wong awam mantuk-mantuk. Oh iya ya ngoten. Nah, kalau jelasakan para hadirin jaga salah paham. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi niku termasuk hadis sahih. Paling titik nggih hadis hasan. Lek ana wong ngarani hadis dhaif, itu kita lihat dulu riwayat sanadnya dari berbagai jalur hadis riwayat ulama hadis. Contoh ngeten. Ya, menurut Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basra, Irak. Menurut Imam Ahmad rahimahullah, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran. Imam Tabrani rahimahullah, sing wafat tahun 1912 Masehi di Isfahan, Iran, dan sebagainya. Dan juga termasuk riwayat Imam Ad-Darqutni rahimahullah, sing wafat tahun 966 Masehi di Baghdad. Mereka mengatakan bahwa bukan bid'ah dan ono hadise. Coba hitung Mbak, berang imam tadi sing ngomong ya. 6 imam hadis yang meriwayatkan. Nah, dibantah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la, Mekah. Dalam kitab apa? Dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, beliau dawuh, bacaan tasbih rukuk dan sujud ditambah wa bihamdihi itu bukan bid'ah. Itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ono riwayate, ono dalile, ono hadise. Paham ya? Nah, kemudian dipertegas lagi oleh Imam Nawawi. Padha Nawawi nih, situ Syekh Nawawi, situ Imam Nawawi. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau dawuh, sahabat-sahabat kami, ashabuna fi madhab Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i itu sepakat sunnah dianjurkan subhana rabbil azimi ditambah wa bihamdi. Nggih. Nah, ini dipertegas imam-imam Syafi'i rumiyin, Pak. Ono dawuhne Imam Al-Qadhi Husain Al-Marwazi, ono dawuh fatwae Imam Al-Qadhi At-Tabari As-Syafi'i, ono dawuh fatwae Imam Ghazali rahimahullah, ono dawuh Imam As-Sabbah As-Syafi'i rahimahullah. Itu ulama-ulama sing wafat tahun 900 sampai 1000 Masehi sudah menyatakan wa bihamdi hukume sunnah. Biyen wis ana, cuma gak krungu awak dhewe kan. Oh, wis dibahas ulama 1080 Masehi, Syekh As-Sabbah dalam kitab Asy-Syamil Kabir, untung hukumnya sunnah.
Nah saiki wong maca kitab situ kok ana dalile bid'ah, ayolah maca ulama-ulama pada tahun-tahun yang dulu. Ojo tititi Albani, tititi napa? Soleh Fauzi, tititi napa? Malih. Ayo buka wawasan yang luas. Paham Pak nggih? Lah niki berarti apa nggih? Wonten hadis Pak. Kalau kei berapa dalil riwayat sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Mesir. Ini riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Rasul, saya melihat Rasul sholat jika beliau rukuk membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasa marrat, 3 kali. Begitu juga saya melihat Rasul sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasa marrat, 3 kali. Riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, murid Imam Bukhari. Jadi lek ana pendapat ulama hadis ngoten niku gak mungkin lepas teko guru-gurune, Pak. Imam Abu Dawud murid Imam Bukhari, Imam Bukhari murid Imam Hambali, Imam Hambali murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid Imam Maliki, Imam Maliki murid Imam Sa'id Al-Musayyab, Musayyab menantunya Abu Hurairah, termasuk murid Abu Hurairah. Abu Hurairah murid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanate jelas. Nah kok bid'ah terus pundi nah. Nggih. Wonten malih saking Abu Malik Al-Asy'ari, sahabat Nabi radhiyallahu an, sing wafat tahun 639 Masehi di Suriah. Riwayat At-Tabrani, riwayat Imam Hambali. Wonten yang menambahkan Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Juga wonten teng kitab Sahih Al-Mustadrak karangannya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1012 Masehi di Naisabur, Iran. Katakanlah ngeten, kelompok sebelah mengatakan kabeh iku hadis dhaif misalnya. Ya, kelompok sebelah niku Pak mboten pun hadis dhaif, dianggap niku hadis palsu, gak gelem digawe. Tetapi jumhur ulama hadis mulai zaman mazhab sampai saniki niku jumhur lho nggih, mayoritas mengatakan hadis dhaif boleh dilakukan untuk keutamaan amal. Ya, kalau hadis dhaif itu banyak jalur Uqbah bin Amir, jalur Abu Musa Al-Asy'ari, jalur Hudzaifah dan sebagainya, maka banyak jalur hadis dhaif bisa naik menjadi statusnya hadis hasan li ghairihi. Kalau sudah hadis li ghairihi, maka bisa menjadi hujjah atau hukum suatu perkara tertentu. Niki jumhur ulama hadis mulai biyen ngoten, Pak. Cuma masalahnya ana kelompok sing ngarani hadis dhaif tidak bisa digunakan sebab dhaif lemah. Ngoten. Niku tok masalahe. Sitoke nrimo dhaif, sitoke gak nrimo dhaif. Niki para hadirin rahimakumullah, bahkan ana negaskan ngeten nggih. Wonten Imam Asy-Syaukani rahimahullah sing wafat tahun 1834 Masehi di Sonah Yaman, dalam kitab Nailul Autor, dan juga wonten fatwa dari Sayyid Sabiq rahimahullah sing wafat tahun 2000 Masehi di Mesir, dalam kitab Fiqhus Sunnah. Kedua ulama ini menyatakan tegas menolak pendapat yang menyatakan bahwa wabihamdi adalah bid'ah. Kurang apa? Menolak tegas. Ono riwayate ngoten lho, Pak.
Makanya kita ndak usah wedi, sebab kiai-kiai NU ketika melakukan amalan tertentu pasti ono dalile, pasti ono riwayate, pasti ono hadise. Gak usah mamang, nggih, gak usah mamang. Jadi hukumnya kalau baleni di dalam ulama Syafi'i menambah bacaan tasbih wa bihamdi itu hukumnya sunnah dan dianjurkan jumhur dari ulama mazhab Syafi'i niki. Nah, terus ping pinten bacaane? Ping sing tunggal, ping kali, ping tiga, lebih 3 kali terus pundi nggih. Lah sunnahnya ulama niku sepakat sunnahnya membaca bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu salasa marrat, 3 kali memperoleh kesunahan dari membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Contoh ngeten niki hadis Nabi ya ngeten. Idza raka'a ahadukum tatkalane rukuk sapa salah sira nggih falyakul maka bacalah subhana rabbiyal azimi wa thalatha marrat wa dzalika adanahu. Tatkala seseorang membaca rukuk, tatkala rukuk seseorang fakul maka bacalah subhana rabbiyal azimi thalatha marrat nggih wa dzalika adanahu, dan itu minimal bacaan. Berarti diputuskan kesunahan itu 3 kali. 3 kali niku dihukumi oleh kesunahan. Lah menurut Imam Azim Al-Abadi, Pak, pensarah kitab Sunan Abu Dawud nggih, hadis niku wau. Niku dawuh ngeten nggih. Kalau kurang dari 3 kali baca 1 kali, dibaca 2 kali, tidak sampai 3 kali menurut beliau tidak ada kesunahan. Sebab kurang dari 3. Tapi lek kita maca kitab Imam Al-Mawardi benten malih. Beliau ulama Al-Qadhi nggih, mufti juga, sing wafat tahun 1958 di Baghdad niki. Niku dawuh peng pisan lho oleh sunnah. Lho, maca pisan ya termasuk oleh sunnah. Niki. Jadi ulama beda pendapat ya, tentang minimal bacaan. Cuma jumhur mengatakan 3 kali. Apa oleh maca tasbih rukuk luwih toko 3? Oleh Pak, kecuali imam iki ya lek rukuk aja suwe. Mosok rukuk maca tasbih ping 100 ya ngeblak apa jamaah. Peng 3 memudahkan jamaah ya. Nah, kalau boleh di luar 3 kali itu sampeyan salat dhewe. Sakarepe sampeyan suwe gak apa-apa, dilut yo gak apa-apa, sing penting tumanina. Lho, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi, mazhab Hambali malah ngeten, lek sampean sembayang dhewe oleh ping 5, oleh ping 7, oleh ping 9. Bahkan Imam Syafi'i piyambak dawuh, lek sampean ijen nang salat ping 11 gak apa-apa maca tasbih. Artinya bukan sebagai imam, boleh, Pak. Oh, aku ping rukuk karena faktor simbol ketawadhuan tak waca ping 100, yo gak apa-apa. Ijen, Pak. Ijen. Sujud yo ngono suwe, ijen nggih. Lek imam aja suwe niki. Jadi kemudian bagaimana menurut mazhab Syafi'i, lek maca kurang 3, lek maca lebih 3. Lah niki ditegaskan kali Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah, dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin beliau tegas dawuh tidak boleh
ya bagi imam untuk lebih 3 kali, apalagi 5 kali, kecuali imam itu diridhoi oleh makmum. Misalnya Pak Ali, aku ngimami, kula engko rokoke ping 100 tasbih. Insyaallah Pak Ali salam ilang kabeh, Pak. Nang ndi jamaah. Nggih. Jadi enggak boleh lama-lama maksudnya, ngoten nggih. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Lah, makmum sendiri boleh 3 kali lebih, boleh lebih 3 kali. Contoh, ketika bacaan imam niku tartil, tasbih subhana rabbiyal azim. Kan suwe nggih. 3 kali, tapi makmum cepet tasbihne, ya tetep aja terus maca tasbih sampai imam sami Allahu liman hamidah boleh. Kadang-kadang imam itu ditartil. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallah, tartil Pak, suwe makmum subhanallah disi terus dibaca tidak apa-apa sampai imam sami Allahu liman hamidah. Kemudian nek gak maca tasbih dalam rukuk dos pundi? Sami wae nggih, tergantung pendapatnya nggih. Lek Syafi'i sunnah tidak usah sujud sahwi dan sah salatnya. Soalnya hukum sunnah ya. Tetapi sebagian ulama Syafi'i sapa sing gak maca tasbih nang jerone rukuk, jerone sujud itu dihukumi makruh. Sebab nopo? Sebab meninggalkan kesunahan. Cuma jumhur ulama Syafi'i tetap sah ya, meskipun tidak maca tasbih di dalam rukuk pun enteng. Ecoh ngoten Pak nggih, ecoh. Lah kadang-kadang ngelamun nggih, sampean rukuk adzan. Sampean rukuk gak maca tasbih, maca kulhu. Ngelamun kulhu, al-kafirun, ayat kursi, bahkan Fatihah niku kula nate Pak, lho pengalaman pribadi. Saking kusuke mungkin. Ketika rukuk maca ayat kursi. Jadi ketarik bacaane ayat kursi. Nah terus pundi hukume? Sebagian ulama batal, tetapi Imam Nawawi mewakili mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau dawuh lek maca Quran di dalam rukuk dan sujud maka hukumnya makruh. Imam Nawawi, sebab kita pengikut dari mazhab Syafi'i nggih. Niki Pak, jadi perlu dipertegas nggih. Adzan. Nggih. Cek separuh nih. Sampai titik nggih. Jadi kalimat tasmi sami Allahu liman hamidah niku barokah Abu Bakar As-Siddiq. Barokah Siddiq. Jadi singkat cerita, Abu Bakar niki gak tau ketinggalan jamaah murid Kanjeng Nabi. Tiba-tiba pas salat asar ketinggalan, Pak. Melayu. Terus masuk masjid nemoni Kanjeng Nabi sik rukuk. Langsung spontan alhamdulillah. Ketika rukuk Nabi suwe, Pak. Soalnya apa? Ditemoni malaikat Jibril, Muhammad mene lek rukuk tangi rukuk maca sami Allahu liman hamidah, sebab alhamdulillah mau dijabah mbek Gusti Allah. Jadi barokah tasmi sami Allahu liman hamidah saking Abu Bakar As-Siddiq. Jibril dawuh, Muhammad, kata Allah mulai saiki tangi rukuk maca sami Allahu liman hamidah. Muga-muga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna
allimna ilma la ilaha illallah wa alina min ladunka ilman nasiru bihi kaima hayat Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.